Our former president of the DRA, Burmese Rohingya Association in Japan. Burmese Rohingya Association in Japan. So can you introduce yourself? Yeah, please? my name is Saidul Amin. I'm the former president of Burmese Rohingya Association in Japan. So now I would like to express my concern over the current situation of Rohingya in Arakan. So I would like to call all international communities to press Burmese government, Myanmar government, to stop genocidal acts and killing of Rohingya Muslims in Arakan state. And also I would like to call all humanitarian agencies to go to Myanmar, Arakan state and help all those refugee people and trapped in this in the Arakan state. So also I would like to express here, Myanmar President announced the Emergency Act of 144. That Emergency Act victimized Rohingya Muslims. They cannot go out. Even they cannot go out to buy food. And they are entrapped in the house. So they need food. All those people injured and wounded by the bullet of the security personnel, they need medicine. So I would like to ask all international community to support international investigation team to go to Arakan state and to find out the truth and the reality, what has happened in Arakan on the Rohingya people. This is our request, all Rohingya people request. So what do you think, whom do you gonna blame all this, you know? Actually, I would like to blame government. The government one to stop all these kind of things. They can do it. But the government is using excessive force to eliminate Rohingya people, to kill Rohingya people, to rape and to loot and to destroy Rohingya homes. So I am here to blame all these things are happening because of the government. Government excessive forces using there. So how long this all genocide is going on in Myanmar? You know, it's very late, you know, we have heard that it's going for years. Since 1962. 1962. They have their military, knowing government has started the genocide act against the Rohingya people. In 1978, they have also won refugee exodus. But it seems that there are a lot of religion people, those who are involved in this genocide. Yes. Which are those, you know, can you guess? What kind of people they are? They are Buddha or what? Yeah, I cannot criticize about this. I can say about the Rakhine people. Rakhine people. Right? Whatever they confess, Buddhist or Christian or Islam, it doesn't matter. It is racial, and because of racial, they use this racial discrimination and this racial killing into the religious persecution. So I cannot blame all this because of Buddhists, because of Christian. I don't know. I cannot say that. But I can say they are the kind people. They are doing against our people or to cleanse our people. So what do you think that the people should stay there or should leave that city or should go to the other country? No. That is Arakan is our land. We cannot go anywhere. Even though the government asked the UNHCR to remove all these people, Rohingya people, I cannot say. This is our land, our homeland. We cannot go anywhere. We have to be there. We have to be there. This is our land. So where we have to go? So they are making us stateless in our own land. They are making us. How many Rohingya people are living in Japan? Around 200 people are living in Japan. Okay. Are they safe? They have all the MST in Japan? Yeah, they are safe, but their families and their brothers and father, mother, their relatives are in dangerous position there. Okay, thank you. God help you. Thank you very much. Some problems for settling. इस्लामिक सर्कल और जापान के अमीर जनाब जमील भाई हमारे साथ हैं। जमील भाई, आज के दिन के मतलब आप कुछ कहेंगे? रमज़ान का दिन है, रोज़े से हैं तमाम लोग, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जापान की मुस्लिम कम्युनिटी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पहुँची हुई है
اور ہم ان سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے یہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، انسانیت کی تحقیر ہو رہی ہے۔ اس میں تمام مسلم حکومتوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس کی پرزور مذمت کریں، بلکہ اس جو قتل عام ہے اس قتل عام کو وہ رکوائیں، اور نہ صرف یہ مسلمان حکومتوں کو بلکہ اقوام متحدہ کو اس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے قتل عام کو رکوائیں جو برما میں ہو رہا ہے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ تعالی ہم جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کی حمایت کریں ہر طرح سے۔ اور الحمدللہ جاپان میں جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے نکلی ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب خسرو صاحب، بڑی دور سے آپ تشریف لے کے آئے یہاں پہ، رمضان کے دن ہے، روزے سے ہوں گے، آپ جزاک اللہ خیر۔ آج کے دن کے متعلق آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ کوئی پیغام جو مسلمانوں کے لیے ہو، کوئی بیداری؟ آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم اور یہ جو زیادتی ہو رہی ہے برما کے مسلمانوں کے ساتھ، پوری بین الاقوامی میڈیا کو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ پوری میڈیا پہ یہ نشر کیا جائے اور مسلمانوں کو دکھایا جائے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اسے خدا کے لیے بند کر دیا جائے مسلمانوں کا قتل عام۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ سلیم ہیں، برما کے رہنے والے ہیں، میانمار کے۔ جی میں ابھی اردو میں بتاتا ہوں، اردو میں آپ، میں ہاں ٹھیک ہے، آپ بتائیے گا۔ ہمارے ساتھ جو ہے میانمار سے تعلق رکھنے والے صاحب ہیں، نام آپ بتائیے گا۔ میرے نام جو ہے محمد سلیم، ٹھیک میں ہے، یہاں برمی سے تعلق ہوں، اسلامی سرکل جاپان سے میرے تعلق ہے۔ صحیح ہے، میں جو ہے ابھی جو حادثہ ہوا ہے اراکان کی، جی وہاں سے میں ہوں، تو وہاں جو ہے یہ آپ نے شاید کوشچن نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ برما جو ہے برما حکومت نے ہمیں 1942 میں 1,00,000 لوگ جو ہے ختم کر دیا تھا۔ 1942 میں ابھی 70 سال کے بعد انہوں نے باقاعدہ پلان کر کے 3 سال سے انہوں نے کتاب لکھے ہیں کس طرح مسلمانوں کو ختم کیا جائے، تو انہوں نے جو ہے یہ خاص کر کے انہوں نے اسرائیل میں جا کے برمی سرکار نے جو ہے ٹریننگ لیا ہے، وہاں باقاعدہ ٹریننگ لے کے جس طرح وہ فلسطینی والوں کو ختم کر رہے ہیں اسی طرح یہ پروجیکٹ لے کے بہت سالوں سے 70 سال سے جو ہے پروجیکٹ چلا کے ختم کرنے کے لیے جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم ایریا میں جب مسلم پراپرٹی کو لے کے وہاں بدھسٹ کے گھر بنا دیتے ہیں، گھر بنا کے جو ہے وہاں بدھسٹ کو سیٹل کر رہے ہیں، ہمیں مسلمانوں کو وہاں سے ختم کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی جو ان کی برما کی پریسیڈنٹ سین سوئی نے جو بتایا تھا کہ جو ہے روہنگیا مسلمانوں کو ریفیوجی کیمپ میں ڈال دو یا جو ہے تھرڈ کنٹری میں سیٹل کرو، تو ان کے مقصد یہ ہے وہ ایریا جو ہے ہم سے خالی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پورا بدھسٹ کے لیے یا برمی والوں کے لیے ہو جائے، کیونکہ ہم 7 سینچری سے وہاں اراکان میں رہتے ہیں، ہم کیسے اپنے گھر چھوڑ کے ہم دوسرے کنٹری چلے جائیں گے؟ اگر ہمیں جانا ہے ہمارے پورا وہاں ہمیں آزادی دے دیں، ہمارے ایریا جو ہے اس کو باقاعدہ وہ فریڈم دے دے، ہم تو ان سے فریڈم نہیں مانگتے، ہم تو اتنا چاہتے ہیں ہم روہنگیا مائنورٹی جو ہے برما میں ان کے ساتھ رہیں پیسفلی، ہمیں بھی مائنورٹی کی رائٹ ہو، ہمیں پاسپورٹ ملے، ہمیں پڑھنے کی جو ہے پرمیشن ملے، ہمیں آزادی ملے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تو ان سے نہ کوئی لڑنا چاہتے ہیں نہ کوئی آزادی مانگتے ہیں، ہم تو اتنا چاہتے ہیں پیسفلی ہم جو ہے برما کے ساتھ کس طرح رہ سکیں گے، یہی ہمارے ڈیمانڈ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، 1942 سے چلتا آ رہا ہے۔ ابھی یہ بہت یعنی کہ ابھر کے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کی جو ان سے نا انتشار ہو رہی ہے، تو آپ کیا کس کو سمجھتے ہیں کون قصوروار ہے؟ وہاں پہ رہنگا جو ہے جو کمیونٹی ہے اس میں کوئی ایسی کوئی قیادت نہیں ہے جو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکے، یا ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکے، یا پھر وہ وہاں کی گورنمنٹ ہے جو آرمی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ یہ ہمارے جو ہے آپ جس طرح بتا رہے تھے یہ بہت پرانے ہماری ہسٹوری ہے، اراکان میں جو ہے یہ ہمارا ایک پورا کنٹری تھا، یہ 1430 سے لے کر 1783 تک ہمارے باقاعدہ اراکان حکومت تھے، وہاں جو مسلمان حکمران تھے، جس ٹائم پہ انڈیا جو ہے مسلمانوں نے حکومت کر رہے تھے، اراکان میں بھی مسلمان نے حکومت کیا تھا، تو اس ٹائم سے تھے، اس کے بعد برما نے اراکان کو کولونائز کیا، پھر جا کے برٹش نے کولونائز کیا، برٹش کے دوران بھی مسلمانوں نے جو ہے برٹش کے خلاف زیادہ لڑے، تو وہ کافر جو ہے یہ تو ایک الکفر من الواحد سب ایک ہی ہے، یہ بیٹی سے پھر جا کے برما یہ سب جو ہے اس ٹائم سے پروجیکٹ بنا رہے مسلمانوں کی جگہ سے کس طرح ختم کیا جائے، کیونکہ ہم مسلمانوں کو زیادہ آزادی دیں گے تو یہ ہو سکتے یہاں آزادی کے لیے لڑیں گے، ہمارے باقاعدہ برٹش جانے کے بعد بہت جو ہے مجاہدین کے نام سے تھے لڑائی، تو انہوں باقاعدہ حکومت نے جو ہے دھوکہ دے کے مسلمانوں کے ہتھیار لے لیے، یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے تمہیں بھی مائنورٹی مان لیں گے برما کی، تم بھی باشندے ہو، تو یہ برما جو برٹش جانے کے بعد جو ہے جو الیکٹڈ جو گورنمنٹ تھا 1962 تک
हमें जो है बर्मा के एथनिक ग्रुप के हिसाब से, बर्मा की माइनॉरिटी से हमें वो लोग मानते थे। उसके बाद जो नवीन हुकूमत आए, फौजियों की हुकूमत, फिर इनकार करना शुरू कर दिया। फिर ये फौजी और अराकान में रहने वाले जो रखाइन जो लोग हैं, ये जो एक मिल के रखाइन जो लोग है, ये अनसिविलाइज लोग है, ये जंगली लोग है, ये चाहते हैं कि ये मुसलमानों को खत्म करिए। सब मिल के जो मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। और रखाइन, ये पहले नाम अराकान था, इन्होंने रखाइन इसलिए अपने कौम के नाम से दिया। तो ये कहते हैं ये हिस्टोरिकली हमारे बहुत दिन से जो है, जिस तरह यहूद कहते हैं ना, यहूद ये इसराइल जो हमारी है, बाप दादा से हमारे विरासत में मिला है, ये रखाइन लोग भी कहते हैं ये अराकान जो हमें विरासत में मिला है, ये हमारे कंट्री है, यहाँ मुसलमान कोई नहीं रह सकता, ये हम ही रहना होगा। तो इसी प्रोसेस में जो है ये लोग प्रोजेक्ट बना के, ये जो अभी हादसा जुगरो हुआ, इन्होंने इस तरह शुरू किया। मई में जो है खातून जो है मुसलमान एरिया में जो है मरा मिला है, तो इन्होंने मीडिया में दे दिया। फिर मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये मुसलमानों ने मारा है। इन मुसलमानों पर तुहमत लगा के उनको कब्जा किया, उनको कत्ल भी कर दिया था। फिर उसके बाद जो है मुसलमानों ने जो है मुसलमानों को 10 अफराद की तबलीग के 8 अफराद, एक ड्राइवर और एक ड्राइवर, 10 अफराद को जो बर्मा से आए थे रेंगून से, वापसी जाने के दौरान उनके बात को रोक के रास्ते में 300 अफराद आके पूरा उनको जबा कर दिया था। ये जून की 3 तारीख को। फिर 8 तारीख को जो है मुसलमानों ने मस्जिद में दुआ करने के लिए इकट्ठे हो गए। फिर मुसलमानों पर जो है ब्राश फायर किया। फिर उससे जो है ये वायलेंस शुरू हुआ। फिर अगर ये प्री प्लान नहीं होता तो मुसलमान ने अगर खातून को मारा, मुसलमान गांव में क्यों रखेंगे, वो तो बुद्धिस्ट गांव में फेंक देते या दरिया में फेंक देते। तो इन्होंने ये प्लान करके इशू बना के मुसलमानों को मारने के लिए, तो ये जो मुख्तलिफ जगह में इन्होंने घर जलाना शुरू कर दिया। किसी जगह अगर इस तरह वायलेंस हो या दूसरे को मारते हैं, इन्होंने 20,000 से ज्यादा जो है घर जला दिए। वहाँ जो है कुछ पिछले हफ्ते में भी तकरीबन 500 घर जो है जला दिए। मुसलमानों को वहाँ रिफ्यूजी बना दिया। जो पहले अपने घर में जहाँ रहते थे उनको दूसरे जगह ले जाके कैंप बना के रखे हैं। वो कह रहे हैं हम तुम्हें दूसरी जगह, पहले वाली जगह में हम जगह नहीं देंगे। तो वहाँ कोई मीडिया भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम अभी डिमांड करते हैं कोई अगर इन्वेस्टिगेशन अगर कमेटी वहाँ जाके देखें, कोई यूएन की तरफ से, OIC की तरफ से, इस तरह यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ASEAN की तरफ से, इस तरह अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी जाए, अपने आंखों से देख लें, मीडिया को जाके बुला लें, फिर हकीकत जो है क्या हुआ वो पता होगा। तो अभी भी जो है वो जो है मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों को अरेस्ट कर रहे हैं। मुसलमानों की जितने बाजारें हैं, मार्केट है, सब लूट करके ये लोग ले गए। मुसलमानों का अभी रमजान में न वो जो है तरावी की नमाज पढ़ पा रहे हैं, न जुमा की नमाज पढ़ पा रहे हैं। कुछ जो है गरीब लोग जो है घर के अंदर ही मर रहे हैं बेला सारा। हम कुछ मदद भी उनकी तो हम पहुंचा नहीं सकते क्योंकि वो कर्फ्यू है अभी तक फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। इमरान भाई सादे भाई से आए, आप कुछ कहना पसंद करेंगे आज के दिन के मतलब? हम भरपूर मजम्मत करते हैं जो बर्मा में मुसलमानों के साथ हो रहा मलिक नूरमान साहब, आप आज के दिन के मतलब कुछ कहना पसंद करेंगे? आज के दिन का यही है सर कि हम तो ये समझते हैं इन्होंने मुसलमानों को हाथ लगाया और इंशाल्लाह हम तो ये समझते थे कि वो ये जितने भी बाकी मुल्क हैं इस पर बोलेंगे, लेकिन आज किसी को भी ये तकलीफ ना अमेरिका को हो रही है ना किसी और कंट्री को हो रही है। जो हमेशा मुसलमानों को गल कहते थे, आज वो हमारे भाई मुसलमानों को वहाँ पे ज़बह कर रहे हैं। वो उनको ज़बह कर रहे हैं, वो हमें ज़बह कर रहे हैं। वो उनको अगर छेड़ा है तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये मुसलमानों को सिर्फ इनका ये कसूर है कि वो मुसलमान है। इंशाल्लाह इनको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह इनका रिजल्ट इसको ज़रूर मिलेगा, इन काफरों को और इन बुद्ध मस्तों को, जिनको हम समझते थे कि ये बहुत कुछ ठीक है, लेकिन इनकी आप आज पता लग गया कि ये मुसलमानों को ज़बह कर रहे हैं इस वजह से कि वो मुसलमान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे भाई हैं और हमारे भाइयों के साथ अगर उन्होंने कहाँ पे भी जुल्म किया, इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया के मुसलमान उठ खड़े होंगे और इनको ये बताएंगे कि हम मुसलमान हैं। आज वो कर रहे हैं, इस करते का ये इंशाल्लाह जरूर भुगतेंगे। हम उन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह हम उनके साथ क़यामत तक अपने भाइयों के साथ रहेंगे। हमें ये गलत लफ्ज़ कहते हैं कि हम ये हैं वो है, लेकिन हम वो नहीं है। आज क्यों नहीं है सारी दुनिया बोलती? आज क्या है तो ये UNL वाले कहाँ पे हैं? आज सारी दुनिया कहाँ पे ये देख रही है तमाशा कि हमारे भाइयों को वहाँ पे ज़बह कर रहे हैं। Shame of you, this Burma embassy and Burma military and Burma ambassador and everybody. I am shame these people. He killed our children. Shame everybody. Shame. He killed people and to practice everything. We are Muslim brothers. We are like peace.